عبادت کا حق ادا نہیں کر پاتے. اسی لیے ہم فکر بجا لائیں گے. جو رمضان کا حق ادا کیا، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، تھوڑی نیند کو بھی برداشت کر لیا، اس کے لیے عید ہے. یہ عید وعید بھی ہوتی ہے. وعید اس کو ہوتی ہے جو رمضان کو خاطر میں نہیں لایا، روزے نے رکھا. رجب تو میرا سوال ہی نہیں ہے. اب کہیں یہ دعا میں تو ہم نہیں آئے. اگر یہ دعا میں آ گئے تو سمجھو عید نہیں وعید ہے. ہم مبارکباد دے دیں گے کس بنا پر تو رمضان چھوڑا، روزہ چھوڑا، ناقدری کی، تراویح چھوڑا، خیرات چھوڑا. اللہ کا ڈر ذرا بھی نہیں تھا. اسی لیے میں تجھے مبارکباد دوں. مبارکباد کس لیے؟ کوئی ریزن تو ہو مبارک ہونے کے لیے کہ اللہ کی وعید مبارک ہوتی ہے. رسم ادا کرے اللہ خیر صلی اللہ چھٹی ہوگی ہماری. جی نہیں، یہ دین اسلام ایسا دین ہے جو آپ کو ہر لمحے ہر وقت اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے. اس آزمائش پہ پورا اترنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس وقت پوری ہوتی جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے اللہ کی پسند کی چیزیں کون سی ہیں، اللہ کی ناپسند کی چیزیں کون سی ہیں. ہم قرآن تو پڑھتے نہیں. اللہ معاف کرے، حاضرین میں سے کتنے لوگ ایک دور کرے، دو دور کرے، رمضان میں خوش نصیب ہے. اس سے سپیریئر ہے وہ جو معنی مطلب سے پڑھے. اس سے سپیریئر ہے کسی کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرے. یہ کیریکٹر ہے لائف کا ساری دنیا والوں کے لیے. اللہ کی کتاب اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو سکسس ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اس کے خلاف زندگی گزارو گے تو پھر آنے کے بعد دیکھ لینا ہمارا حساب کیا ہے. آتے وقت ہم لوگ کثیر تعداد کو تو خاموشی آ رہے تھے، فون پہ باتیں کرتے آ رہے تھے. حالانکہ آتے وقت تکبیر کہتے ہوئے آنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الہ. یہ کہتے ہوئے آنا تھا. اس لیے کہ آج ایک پکچر ہوتا وہ ہم ان پہ اترتے ہیں، اللہ اتارتا ہے. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اللہ جانتا ہے لیکن گواہ بنا. اے اللہ تیرے بندے روزہ رکھے اور تجھے خوش کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی عبادت سے، ان کی محنت سے میں خوشنودی دیتا ہوں. جاؤ سب کی مغفرت کیا. اس کی مغفرت بھی یہاں پہ جو رمضان کی قدر ہے. محنت کرتا ہے اس کو کیا دے رہا ہے. وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کا صلہ بھرپور مزدوری دیا ہے جو رمضان کا ویلکم اچھا کرے، اس کی قدر کرے، اس کی استعمال اچھا کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے خوشنودی دے دی اور ہم نے مغفرت فرما دی سب کی، تم گواہ ہو. یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے پیارے بندو مانگو جو مجھ سے مانگتے ہو مانگو، آخرت بنانے کے لیے میں دینے تیار ہوں. یہ ہمیں سنیں نہیں آ ہمارا نظر نہیں آ یہ اللہ رسول کا فرمان ہے. مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو آخرت بنانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے لیے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ تمہارے لیے تو بہتر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا یاد رکھو، یعنی کہ میرے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نتھنگ بٹ ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذلیل و رسوا نہیں کریں گے.
خود ہمارے دیش کی بات ہم کریں گے کہ کس طریقے سے ہماری مساجد گرائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے مدرسے ختم کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے نوازوں کلمات ان کے اختیار کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں. اور ہماری زندگی ایک عجیب قسم کی ہے. ایک ہوتی ہے ذاتی زندگی، ایک ہوتی ہے اجتماعی زندگی. اجتماعی زندگی میں ہم سب مل کر رہنا ہے، ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ہم سب کو اس بات کا پروف دینا ہے. ہم ایک یہ تین چیزوں کو بھی روزے کے اندر روزے میں روک کیا گیا. تربیت کی چیزیں کو روزے میں چیزیں جائز نہیں. ہاں بغیر روزے میں بھی حرام ہے، روزے میں تو اور سخت ہے تاکہ آپ کی میری تربیت ہو جائے. ہم کتنے ذلیل کتنے حال میں دہلی میں بڑا فساد ہوا تھا چند سال. اس فساد میں مسلمان نوجوانوں بغیر کسی ریزن کی عرض کر دیا گیا. مسلمانوں کی بڑی تعداد جو جیل میں ہے، that is nearly 45. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب نہیں ہے، بغیر کسی غلطی سے ہم پر ایک پریشانی کا عالم متعین کر رہے ہیں. تو بات یہ تھی اس کے اندر بہت سے لوگ جیل میں ہیں. تو اب اندازہ لگا لیجیے کیا سائنٹیفک ٹائم ہمارے پاس اچھا وکیل ہے، پورا کر لیتے، سیلف لے کے آتے، ذرا فائل دیجیے. جو ہم نے راتوں میں رو رو کر اللہ کی عبادت کی، سحری میں اٹھ کر جو ہم نے تہجد ادا کی، یہ ساری ہماری قبول ہوئی ہے. ایک اور علامت حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے لکھی ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. پہلے عبادت کیا کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں یہی پیغام ہے کہ ہم ایسے نہیں ہو جانا کہ رمضان کے اندر عبادتیں کرتے تھے، رمضان کے اندر ہماری مساجد آباد تھی، رمضان کے اندر ہمارے گھر آباد تھے. رمضان خوف الوعید عید تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرے. ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر میں اپنی بات کو دوسرے رخ پہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ان روزوں کی برکت سے، رمضان کی ٹریننگ کی وجہ سے تقویٰ اور اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے. اور جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے ان لمسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کا کوئی خیال چھوڑے، گناہ کا ارادہ نہیں، گناہ کرنا نہیں، شیطان صرف خیال ہی ڈال دیتا ہے. چھوٹا بچہ ممبر کے پاس ہے، چھوٹ گیا ہے آپ لوگوں سے، آ کے آپ سے لے لے. یہ عید کا موقع ہے. رمضان کی عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن کارکنوں سے گزارش ہے کہ صفوں میں گشت کرتے رہے، والنٹر سے گزارش ہے کہ صفوں میں دھوپ میں ہمارے مسلمان بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں، منتظر ہیں اندر آنے کے لیے. تو جو طویل اور بہت بڑا راستہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کے ساتھ امین آباد اللہ قبول فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند. جو حضرات بھی نام لکھانا چاہتے ہیں بیت المال کے لیے، غریبوں کے لیے، آپ کا کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ رکوع کی تکبیر ہوگی. پھر باقی معمول کے مطابق نماز پوری ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبے ہوں گے، خطبے کو سننا واجب ہے. ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمه، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئته، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك على نفسك
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك एक सेकंड थोड़ा साइड में आ जाओ, पूरे लाइन से मिलते हुए ठहरो नारे तकबीर। ठहरो, थोड़ा आप नीचे आ जाओ। और इस्लामपुरा मस्जिद के सदर मुफीद साहब और इनकी पूरी टीम का भी इस मौके पर शुक्रिया अदा किया जाता है, जिन्होंने बैतुल माल के ताउन के लिए अपनी पूरी टीम को कारकर्दगी और 34 वार्ड इस्लामपुरा के तमाम ईद के तमाम मेंबरान का भी इस तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है, जिन्होंने इस इंतजामात में बढ़ चढ़ कर अपना ग्राम खदर ताउन पेश किया। जो हजरात भी जिस किले को चले जाए जहाँ पर 9 बजे जमात अदा की जाएगी और 9:30 बजे। तुम भी आ जाओ। अरसान जाओ बेटे, खड़ो इधर देखो बेटे। تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا कल मुबारकबाद दी, आप दुबले थे ना, छोटे ऐप की हो। मुबारक ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا الله أكبر الله أكبر 6 من الشهاد كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله और ये बच्चा जलता था, जब भी मेरे याद करते थे इमाम साहब के बाद కొంచెం వెనక జరగాలి సార్, కొంచెం వెనక జరగాలి, బడల్ జరగండి సార్ ప్లీజ్। के मौके पे जगताल के तमाम मुसलमान भाइयों को और हमारी कवाती बहनों को सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करते हुए, जगताल पहले से ही हिंदू मुस्लिम एकजुटता का एक निशान है बल्कि मैं समझता हूँ। उसका निशान ये ईदगाह मैदान है। ये ईदगाह मैदान कायम करने में यहाँ की हिंदू भाइयाँ और मुसलमान भाइयाँ एकजुट होकर इसको इतने शानदार बना लिए। मैं तमाम मुसलमान और हिंदू भाइयों को ये ईद के और ये साथ ही साथ दिगर यहाँ की जो डेवलपमेंट है मैं मुबारकबाद पेश करते हुए, अब पूरी दुनिया में आज की हालत थोड़ा संगीन है बोल के बोलना ही पड़ता है। जो अमन की बारे में बात करते रहते, वही लोग आज जो है पूरी दुनिया में जंग फैलाने की कोशिश करना बहुत दुखी बात है। वो अमेरिका जो है
उनकी रोक जमाने के वास्ते, पूरे दुनिया में उसकी रोक जमाने के वास्ते इजराइल के साथ लेकर जो ईरान के ऊपर हमला हो रहे हैं, और ईरान जो है, चाहे वो उसकी बचावत के बारे में समझो जो भी है, मगर वो जो है अरब कंट्रीज के ऊपर जो अमेरिका की ईयर पीस नजर के वक्त में जितने मुश्किलात रहे तो भी अपन ये ईद है खुशी से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ईद साल में एक ही बार आता, ये खुशी तो खुशी है, खुशी तो खुशी है। वो खुशी जो है हर मज़हब अपने को सिखाने का अमन सिखाता है। 2 दिन पहले हमको उगादी आए, आज ईद उल फितर रमज़ान की ईद है। खासकर रमज़ान ईद उल फितर ये अमन की नारे की ईद है बोलकर मैं समझता हूँ। यहाँ तक कि अपने तक तो पूरा अमन के साथ ही रह रहे। यहाँ की हिंदू मुस्लिम हर सियासत में जिसकी राय है उसको रहते वो अलग चीज़ है। రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ నెల రోజులు కఠిన ఉపవాసాలు ఉండి ముస్లిం సోదరులందరూ ఈ రంజాన్ పండుగ చేసుకున్నందుకు వారికి అభినందనలు. అల్లా దయ వల్ల మనందరం సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ, జగిత్యాల పట్టణాభివృద్ధి జరగాలని ఇక్కడికి హాజరైన మన గౌరవ శాసనసభ్యులు సంజయ్ అన్న గారికి, ఇక్కడ కౌన్సిలర్లందరికీ, ఇక్కడ హాజరైన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మా మున్సిపల్ పక్షాన కౌన్సిల్ సభ్యులందరూ సహకరించి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ ఈద్గాల దగ్గర ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అందుకు మా కౌన్సిల్ సభ్యులందరూ సహకరించారు. దానికి మన సంజయ్ అన్న గారు కూడా సహకరించి వారి సహకారంతో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం జరిగింది. అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, పండగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. रमजान का ईद मुबारक पेश करते हुए कौन सा गवर्नमेंट है तो भी आपका वास्ते सोचना जरूरी है कि बोले तो आप पीछे है, इसलिए हर गवर्नमेंट आपका वास्ते कोशिश कर रहे। हम भी जब बलिया चेयरमैन ये इंतज़ाम का बारे में जो आज चल रहा पूरा, जब हमला गया सो नारा है वो अभी वो तेलंगाना में अमल हो रहा। केसीआर साहब आने के बाद जब पूरा तेलंगाना अमल करे, हर गांव में इंतजाम गवर्नमेंट से चल रहे। ये जगित्याल का नारा है बोलकर इस वक्त से बोल रहे थे। आज तो आप लोगों को मिलने का मौका मिला, तमाम साथियों मेरे साथ ऐसा हमारा म्यूनसिपल चेयरपर्सन सभी का म्यूनसिपल चेयरमैन శ్రీరామకృష్ణ గారు, స్థానిక కౌన్సిలర్లు సోదరి సుజాత గారు, అయ్యూబ్ గారు, నాయకులు మన్సూర్ భాయ్, అహ్మద్ భాయ్, పిల్లు భాయ్, ఇంకా చాలామంది మన్సూర్ భాయ్ చెప్తా పోతే చాలామంది ఉన్నారు. అట్లే పట్టణ ముఖ్య నాయకులు ఉన్నట్టు సతీష్ అన్న, అందరికీ మంచి మిత్రులు, सभी का सदर काजिम अली साहब, आपके सदर कमेटी के सेक्रेटरी मंजूर साहब, कमेटी मेंबर्स, प्रेस रिपोर्टर्स, अंदर को नमस्कार, सबको सलाम, ईद मुबारक। जगित्याल के तमाम जगित्याल ने दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों एक महीने जिसका शहद के मुताबिक रोज़ा रह के अल्लाह से रोज़ नमाज करके दुआ करते हैं कि पूरे दुनिया सलामत रहे, अच्छा रहे। हम कभी भी दुआ करें तो ऊपर वाले से अपने लिए ही नहीं पूछना, सबके लिए ही पूछना पड़ता। सब अच्छा रहते हैं, अपन भी अच्छा रहते, एक अच्छा अमन रहना। जगित्याल में तो मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि बोल तो हमारा बचपन का पढ़ाई यहाँ यूए स्कूल में आज़ारी मस्जिद के लोग बुरे अंकल थे, तो उसके बाद में कॉलेज में रियाज मामा हम सब क्लासमेट्स थे। आज नए उसमें याद आते रहते हैं। कच्चा गंगा जमुना का तहजीब, कच्चा अमन जगित्याल में एक दो छोटे छोटे मसले हुए तो भी आपस में बैठ के बुजुर्गों हो दो नौजवान साथियों हो दो उसको वही असल उसका ख़त्म करते रहे। सरकार के तरफ से भी तो पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरे साथ दे रहे। जैसा
नागभूषण साहब बोले कांग्रेस के सरकार है सो जब राजशेखर रेड्डी के टाइम पे साहब चेयरमैन था जगित्याल में शुरू हुआ, वो ऐसे ही वो रमज़ान के टाइम पे जो टेंट्स होने दो, छतर डालने होने दो, कूलर होने दो, पानी का होने दो, साफ सफाई का होने दो करते गए गैस सरकार में। इस सरकार में अब रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद इफ्तारों के लिए जगित्याल कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख रुपए दिए। तो इसका रायकल, जगित्याल, इस्लामपुरा, TR नगर, एक खेड़ेगांव, ऐसा खुला समय भी इफ्तार लगाए थे। ऐसे ही कपड़े भी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे थोड़ा कमाए बोलते, तो सबको देना बड़ी बात है, गरीब लोगों को देना। जितने भी गरीब हैं वो लोगों को अच्छा क्वालिटी के कपड़े दिए। हमारा आयुब भाई देखे होंगे इस बार कपड़े उन्होंने ज़्यादा लिए इसलिए याद है 60 ले गए ऐसा वाला। तो थोड़ा शिकायत भी थे मगर चलो उन्होंने दिए तो गरीब लोगों के देते और कपड़े अच्छा है उनके मैं सुना। ये सरकार स्पेशली कांग्रेस के सरकार सेकुलर सरकार है। रेवंत रेड्डी साहब भी एक सेकुलर आदमी है, हम भी उसके साथ काम कर रहे हैं, जगित्याल के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत अच्छा रहना, मुल्क अच्छा रहना, दुनिया भी अच्छा रहना। दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ चल रहे वो भी ख़त्म हो रहा बोल के मैं भी दुआ करता हूँ, आप सब लोग दुआ करने क्योंकि तो जहाँ अमन है वहाँ तरक्की रहती है, जहाँ लड़ाई हो तो वहाँ खराबी रहती है। और खराबी नहीं चाहिए, अमन चाहिए, तरक्की चाहिए, तालीम चाहिए, गरीबी हट जाना चाहिए। उसके लिए हमारा जितना भी कोशिश है वो करेंगे। म्यूनसिपल के तरफ से जितना इंतजाम है हमारा चेयरमैन साहब, काउंसिलर्स और ऑफिसर्स करे, और लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ भी आज अच्छा